Everyone. Okay, so this 3 weeks we will be studying chapter 3 lah. Okay, sebab chapter 3 ni dia ada 9 subtopics. Okay, so 9 subtopics, 3 weeks, 3 subtopics per week lah. But then for the tutorial questions, sebab dia tidak bahagi ikut subtopics, it will be combined between several subtopics into one question. So kita terpaksa refer jugalah subtopik yang lain. Okay, so untuk lecture, make sure kamu sudah start tengok lecture videos for chapter 3 lah. And then lab today kita tidak buat sebab saya ada suatu lab. Lagipun bukan practical test. Dia potentiometer lah. Okay, but then that's lab. So lab hari ni tiada lah. Okay? Okay, mantap. Next, what else? Lab tiada. But then next week, I have to discuss your lab report lah untuk chapter 2 pula. Experiment Ohm's Law, experiment 3. Siapa yang belum submit in class discussion, chapter 1 submit. Sebab ada 4 orang, not sure which class lah. Siapa yang tidak submit tu, nanti saya suruh dia pergi lab 1 orang. Gitu. Okay, let's continue. So, sekarang kita fokus on this week lah. This week particularly, we will actually do 3 subtopics ya lah. Tapi that 3 subtopics tu, we will only discuss during in-class discussion punya questions, which is gonna be on Thursday. Okay, Thursday tu kita discuss in-class discussion 3 subtopik. Tapi untuk tutorial questions ni, dia tidak ikut subtopik. Jadi dia akan ada subtopik lain. Then based on my previous class, dia akan masuk sampai subtopic 3.7. But then the focus this week is only for 3 subtopics. So kita just yang surface level tu dia akan masuk sampai different subtopics lah. Nah, gitulah kalau kamu faham lah. Okay, so for the subtopic is on electric current. So untuk this subtopic, what you need to know is just basically describe the microscopic model of current. Yang ini describe ni soalan UPS lah, satu bahagian theory. The PSPM part is basically on use electric current. So formula current is just IQ over T. Okay, so ini current. Ini formula yang kamu perlu apply. Okay, so there ada satu formula sini. And then you have Q, which is also equal to NE. So Q here is the total charge. And here is the number of charge particles lah. Tapi actually kalau saya baca reference book pun, dia tidak tulis pun particles tu. They just basically mention if they minta number of charge, dia minta N. Okay, lepas tu total charge ni, Q ni, definition dia can also be amount of charge. Okay, so basically, kalau soalan minta number of charge, make sure kamu cari N. Kalau dia minta total charge ataupun amount of charge, itu adalah Q. Sebab tadi ada soalan dari previous class, dia cakap number of charge tu maksudnya Q lah. Padahal saya cakap tidak, number of charge tu adalah N. Okay, dia cakap number of charge particles barulah N. Tidak jugalah sebab reference book cakap kalau dia cakap number of charge itu meaning is for N lah. Kalau Q ni dia just minta total charge ataupun amount of charge. So amount is not number lah. Okay. And E here is basically the charge of electron. Okay. Right. So there's only 2 formulas lah untuk this subtopic. Unless kamu rearrange, yalah dia ada 3 lah kali. Okay, tapi
mainly these two equations. Okay, so these two equations you have to use. This is not given. This, I don't know. Let me check. Mana tu? Let me check. V is equal to IR. Oh, ada pula dia bagi. Okay, so it's given here, which is Q equal to NE. I is given like this. D over dt ni basically the rate of change of charge lah. Okay. Lepas tu, apa yang dia bagi? Q equal to IT tu kamu rearrange sendiri je lah. Okay, so ini dua ni dia kena bagi, so not an issue. You don't have to memorize it. Okay, so this here, what I'm talking about here is there will always be a flow of current kalau ada potential difference. So this is an analogy lah. Okay, kalau dia lurus macam ni, kita pegang pipe macam ni, dia tidak akan keluar air dia tu. Tapi kalau we hold it at different potentials, what does it mean at different potentials? Okay, different potentials meaning we've learned about potential energy. Okay, so sekarang ni they're at different height. Okay, so bila they're at different height, they ada different potential energy lah, different potential energy. So bila dia ada different potential, water ni akan flow out lah sebab dia sekarang kena pegang in a slanted way. Okay, so different height causes the flow of water, different potential. Sama juga macam ni, dia ada high potential at the positive terminal, negative terminal ni ada low potential, which causes the flow of current. Okay, so direction of current ni kamu kena tahu jugalah. Okay, direction of current ni sentiasa opposite to the direction of flow of electrons. Okay, so dia tidak sama direction. Kalau current ni, dia bergerak dari the positive terminal to the negative terminal. Itu adalah current. So kalau kamu label circuit, dia penting lah sebab nanti kamu pergi label dari negatif ke positif. Padahal itu elektron. Kita sekarang ni mau label current. So always remember, current always flow from the positive terminal to the negative terminal. Electron on the other hand, from negative to positive terminal. Logic lah sebab electron ni negatively charged. So bila negatively charged, of course it will be attracted to the positive terminal. Okay, so that is direction lah. Okay, that is all for subtopic number 1. Okay, dua benda aja. Kita perlu ingat ni, kita perlu apply ni. Okay, lepas tu kita ada Ohm's law and resistivity. Ohm's law ni yang kamu buat tu lah eksperimen tu. Eksperimen practical test kamu nanti. Okay, so yang ini state and use Ohm's law. So sini learning outcomes cakap you have to use Ohm's law. So we know that Ohm's law is V is equal to I R. So sekarang ni kalau the physical conditions and temperatures are constant, which is related to the resistance, velocity pula, voltage will be directly proportional to the current, meaning a higher voltage means a greater flow of current. Okay, ini kalau physical conditions and temperature constant, meaning dia punya resistance ni constant. So kalau same wire, same length, resistance akan sama lah. Temperature pun sama, resistance pun sama. Okay, macam tu. Ni Ohm's law lah. And then you also have to use resistivity. So resistivity ni apa pula? Okay, so resistivity ni is rho. Okay, rho ni dia sama simbol dengan density kan. Okay, tapi untuk this chapter, it is a measure of the material's ability untuk oppose the flow of an electric current. So dia sama dengan resistance. Tapi dia ni dikira sebagai resistance per unit length. Okay, per unit length of the material. Resistance dia bukan per unit length of the material. Resistance ni basically the whole component. Okay, so resistance ni the whole component of the wire. So kamu tengok di sini tu definition. Resistivity ni dia consider setiap meter of the material. That's why dia punya unit di sini ohm
meter. Okay. Sekarang ni resistance ni kita tahu dia punya unit is just ohm, tapi resistivity dia adalah ohm meter. Okay, so resistivity formula dia RA over L lah. Yang ni pun kena bagi, which is here, so tidak masalah lah. Yang resistance di atas ni kamu dapat hafal sebab kalau kamu rearrange, kamu akan dapat untuk resistance juga lah. Okay, tapi usually resistance dorang akan guna Ohm's law, tapi possible juga guna yang ini. Okay, kalau dia bagi resistivity, area length, carilah resistance guna formula ni kan, sebab semua information sudah ada. Right. Okay, so that is for resistivity. So dua benda lah yang kamu kena tahu sekarang. Kamu kena apply V equal to IR, and then kamu kena apply rho RA over L. So ini adalah the two formulas yang you have to use for this subtopic. The rest of it kamu rearrange je lah. Okay, so that is for subtopic number 2. Okay, untuk subtopic number 3, dia pendek-pendek je tahu setiap subtopic ni. Tapi soalan dia ni, dia gabung dari semua subtopic. So dia jadi panjang. Macam itulah. Okay, so untuk subtopic number 3, this is on variation of resistance with temperature. So what is the effect of temperature on resistance and how do we measure it? Okay, so how do we measure it? We are going to use this equation here. Okay, so usually temperature dia tu memang at 20 degree Celsius. So kalau soalan mention the temperature is at 20 degree Celsius, that is your initial temperature ataupun your reference temperature lah. Okay, so sekarang ni the part on explaining the effect of temperature ni, it's basically here lah, tapi in short what they're trying to say is when there's an increase in temperature, there's an increase in the movement of the electrons. So what happens bila electrons ni move terlampau laju? Okay, so dorang ni bila dia move laju-laju, they keep on langgar each other. Okay, so bila dorang langgar ni, it causes the number of collisions between the electrons increase kan? Okay, so this increase of movements between the electrons ni prevents the electrons to move freely. Kan, sempit kan, so macam tak mau bergerak kan. So because of this, that's why resistance increase. So apa kaitan temperature dengan resistance? Temperature increase, resistance akan increase. Okay, so macam itulah, itu yang dia mau cakap. Okay, so that is for the effect of temperatures. Now we have resistance and temperature. Okay, so the formula yang kamu akan guna is this one here. Okay, yang rho ni is from R. Okay, kalau kamu ingat, R punya formula is rho L over A. Kan? Okay, so from here, the length and the area of the wire will be constant. So bila dia constant, kita boleh cancel dah. So that's why dia punya equation tu ni 1 plus ni terus kita boleh cancel. So from here kita dapatlah equation yang ini. Okay, but based on your learning outcomes, the one that you will be using is this equation here lah. But there's always a possibility untuk kamu guna yang ini walaupun dia tidak bagi, sebab you should have the ability untuk rearrange this equation untuk dapat this equation. Okay, so it really depends on what informations yang dia bagi lah. Kalau dia bagi kamu resistivity, sebetulnya kamu boleh directly guna this formula. Okay, right. Alpha here is the temperature coefficient of resistivity lah. Okay, usually dalam UPS dia pandai tanya juga apa definition temperature coefficient of resistivity. Okay, so itu kamu kena ingat lah. Okay, unit dia di sini untuk alpha ni is per degree Celsius. Okay, soalan tidak semestinya tanya what is the resistance, what is the value of resistance at this temperature, at a certain temperature. Dia boleh juga tanya, dia bagi kamu R semua ni, then dia tanya what is the value of alpha.
Okay, so semua ni dia boleh tanya. So make sure kamu ingat unit lah. Sebab usually budak pandai lupa apa so unit alpha. Macam tu. So ingat alpha mesti per degree Celsius lah. Okay, so unit make sure hafal. And then delta T here ni, it's gonna be the final minus the initial temperature lah. Okay, sama juga macam delta rho, final minus initial. Okay. Alright. So this week kita akan fokus these 3 subtopics je lah. Tapi since we have to discuss tutorial questions, I have to go through a few other subtopics lah. Tapi on the surface level je. Nanti kita fokus these 3 subtopics time Thursday. Okay, so for the 4th subtopic, it is on electromotive force, internal resistance, and potential difference. Okay, so ini di sinilah isu yang chapter 2 tu, yang simbol ni, epsilon. Kalau kamu masih ingat chapter 2, the definition of epsilon for chapter 2 is not volt. Okay, the unit dia pun bukan volt. This is permittivity of dielectric material. Okay, tapi sekarang ni kamu kena refresh, kamu kena add on kamu punya knowledge. Electromotive force, kalau ada battery, kalau ditulis EMF, meaning that is for volt. Tapi kalau dia mention capacitor, and then the other presence of dielectric material, it has a permittivity of this value, unit dia bukanlah V. Okay, bukan V. So make sure kamu tidak pergi ambil E dari mana-mana soalan chapter 2 tu, pergi jadikan guna volt. Padahal ini ni permittivity of the electric material. Okay, siapa dia faham macam mana budak boleh ada that confusion. Tapi saya sekarang ni sedang remind kamu to not get confused between these 2 chapters lah. Okay, so that is EMF. Next, we have internal resistance. Internal resistance wajib tulis lowercase r. Sebab kalau kamu tulis capital R, that is the external resistor. Okay, and then we have potential difference, that is just V lah. Okay, usually budak cakap EMF dengan V ni bukan sama kan? Dia sama tapi definition dia berbeza. Okay, actually 2 different things lah. Okay, but usually soalan akan bagi kamu either EMF ataupun V, and then you have to find the value either one of it lah. Okay, tapi again EMF tidak akan equal to V. Okay, ini kalau ada current flow lah, kalau ada current flow. Right, so untuk yang ini you have to define EMF, internal resistance ni, ni UPS lah, state factors pun UPS, explain relationship pun UPS juga. So the only equation you have to use here is terminal voltage. So terminal voltage is V. Okay, formula dia, sekejap kita tengok dulu. Okay, so EMF here is defined as the energy provided by the source to each unit charge that flows through the external and internal resistance. Okay, kalau kamu tengok dia external and internal. Okay, so EMF ni, it's just basically the cell. Okay, terminal voltage, terminal potential difference. Okay, it's the same thing as terminal voltage dengan terminal potential difference ni pula. It is the work done in bringing a test charge from negative to positive terminals of the battery through external resistance only. Okay, through external resistance only. So dia tidak bergerak dalam ni. Okay, terminal voltage ni dia bergerak dari positif ke negatif terminal through external resistor. Okay, so dia tidak limpas dalam this battery. Dia limpas through the wire. Okay. EMF pula. Okay, so EMF pula is what's happening inside the cell. Okay, so sekarang ni EMF ni bagian sel ni kan, bagian battery ni. Okay, bagian sel ni. So sekarang ni EMF ni dia akan kan dari positif pergi negatif kan, EMF juga. Okay, so sekarang ni bila dia mau limpas keluar dari sel ni, dia akan limpas satu internal resistance ni. Okay, so macam mana dia mau limpas ni? So, bila dia limpas ni kan resistance. Okay, bila dia limpas satu resistance,
dia akan menyebabkan kekurangan volt. So that's why here the term is loss volts. So their supply sini 1.5 volt. Okay, they supply 1.5 volt, but after going through this internal resistor, there will be a reduction of the value of volt. So that's why di sini dia jadi 1.2 volt. Okay, sebab kenapa? Sebab dia perlu go through this internal resistor causing a drop in the voltage. Okay, so that's why apa yang keluar dari bateri kamu tu tidak akan sama dengan apa yang kamu supply. Okay, kalau kamu tengok kita punya lab power supply, kita supply 5 volt, tapi yang keluar cuma around 4.5 volt. Nah, lebih kurang macam tu lah. So this is the concept that we are learning right now. Okay, so what happened? Why dia kurang? Sebab dia ada internal resistance. Internal resistance ni disebabkan apa? Disebabkan of the chemicals dalam the cell, dalam the battery. Okay, so that's why dia ada reduction. So formula dia ni, V ni dia kena minus dengan IR. IR ni apa sebenarnya? Dia sama juga, dia pun volt juga. Cuma yang ini kita label V minus IR sebab yang ini adalah voltage across the internal resistance. Okay, some books, some solutions dia akan letak VR. VR ni adalah the voltage across the internal resistance. So how do they calculate it? Sama juga boleh guna Ohm's law, cuma kita darab dengan the value of internal resistance. Kiranya sekarang ni diorang letaklah ada voltmeter di sini. So yang ini adalah VR. Macam itulah. Boleh faham kah setakat ni? Okay, yang lain? Kamu ni ada lain kah juga? Okay, bahkan. Okay. Right. So sekarang ni kamu boleh either tulis directly VMF minus IR ataupun kamu meletak VR. Tidak masalah. Boleh je. Cuma usually this one is just to make you understand lah. Okay, so sometimes student, kenapa dia IR? Bukan this is voltage punya equation, kenapa suddenly boleh ada current? Okay, sebenarnya dia ni still voltage. Cuma yang ini expanded punya version of this. Okay, dia still guna V equal to IR. Cuma R yang kita consider sekarang ni adalah the internal resistor lah. Okay, so sekarang ni kalau kita mau cari EMF, kita just rearrange lah. V tambah IR. Kenapa dia tambah? Sebab yang ini unloaded voltage. So this is basically what the battery should supply kalau tiada current flow. Kalau tiada current flow, dia tidak akan ada kekurangan value of volt lah. Okay, so that's why sekarang ni kalau tiada current flow, the terminal voltage akan equal directly dengan the cell. Okay, kalau tiada current flow. Tapi bila ada current flow, ingat current akan flow from positive to the negative terminal. The terminal voltage will decrease. Okay, so that's why terminal voltage EMF minus I R. Okay, but how do we find this value of I here? Okay, so contohlah soalan tidak bagi kita nilai terminal voltage ni. So macam ni kita mau cari? Kita boleh, V ni kita boleh guna Ohm's law, IR, EMF minus I R. So from here, kalau kita rearrange IR plus I lowercase r. So yang ini kamu akan dapat I EMF capital R plus R. Okay, so itu cara kamu cari current. That is basically how you apply this formula in different situations. Contohnya kalau dia minta, dia tidak semestinya minta terminal voltage tau. Dia boleh juga minta current. So macam mana kamu solve, kamu akan ambil dari subtopic lain. Which is, this one subtopic first kan. First subtopic punya equation. So ingat tak chapter 3 ni, dia memang suka combine between subtopics. Dia punya subtopic semua pendek-pendek. So dia akan combine. Satu soalan tu dia boleh ada 3 atau 4 subtopic. Okay. So dia macam itulah chapter ni, chapter 3. Okay. So R di sini, ingat R di sini mesti total resistance. So contohlah di sini, saya ada lagi satu resistor. Kita consider ke tidak? Mesti consider. So R di sini is basically the effective resistance lah.
So as we know, series circuit belum sampai pula di subtopik. Okay, tapi kalau series resistor kita kena tambah aja lah. Okay, in series. So kalau ni 4.5 ini 1 ohm, dia jadi 5.5 ohm lah. So yang R di sini should be the total resistance. Basically the effective resistance lah. Okay, so kamu kena consider ada berapa banyak external resistor di situ. Tapi usually internal resistance memang satu je lah. So kamu guna satu sel, jangan satu je lah internal resistance dia. Okay, so that is on EMF and internal resistance lah. Okay, so ini definition of internal resistance yang tu kamu baca kalau sebelum UPS lah. Alright, so that is 3.4. And then we have 3.5, which is resistors in series and parallel lah. This one I have to go through juga sebab soalan tutorial. Adakah? Apalah, kita teruskan. Okay, so untuk resistors in series and parallel ni, dia terbalik dengan capacitors in series and parallel. Kalau kamu ingat, capacitors in series, dia tidak tambah macam ni. Dia akan guna 1 over. Tapi untuk resistors, dia terbalik lah. Dia punya in series ni macam parallel punya capacitor. Okay, so itu tips untuk kamu ingat lah. Dia just terbalik. Tapi yang ni dia bagi je pun dalam formula sheet. Cuma again, you have to be able to identify which one is for series, which one is for parallel lah. Okay, so untuk voltage for series circuit, we know dia akan tambah lah. Okay, dia akan split. Tapi untuk parallel, dia akan equal. So, untuk current pula, dia akan equal tapi parallel dia tambah. So, that's why dari sini dapatlah this equation here. So, again, sama juga macam capacitors. These two rows ni, kamu akan hafal lah untuk solve questions regarding resistors in series and parallel lah. Sebab dia tidak akan bagi kamu satu je, dia akan bagi combination of series and parallel. Okay, and then 3.6 saya tidak akan masuk sebab yang ini nanti. And then based on soalan tutorial yang saya buat tadi, tiada yang keluar, belum lagi lah. Okay, so untuk 3.7 ni, sebab soalan yang saya akan discuss lepasnya ada guna this formula. So saya perlu masuk juga lah. Okay, so untuk subtopic number 7, this is on electrical energy and power lah. So electrical energy, dia punya simbol adalah W. Okay, so inilah problem dalam fizik ni. Simbol dia sama aja. Okay, epsilon ni boleh jadi permittivity of the electric material, padahal dia boleh jadi electromotive force. Okay, so yang ni kamu punya mental capacity untuk hafal ni memang perlu bagus sikit lah. Okay, so sekarang ni electrical energy is W. Usually kita tahu W is work kan. Tapi untuk yang ini dia minta energy lah. Okay, tapi dia sama juga pun lah. Ada kaitan lah. Cuma work done, bukan work done lah nama dia. Kalau dia minta electrical energy tu kita guna W. Okay, so formula yang kamu perlu guna is these two je lah. Okay, kalau kamu tengok learning outcomes pun kamu just kena apply formula. And then lagi pun soalan dia memang direct je. Dia suruh cari dissipated energy, itu maksud dia kita apply yang ini. Tapi kamu punya simbol tu kena betul lah. Okay, kan kamu pergi tulis E pula, mesti tulis W. Okay, power pula, power sama lah, at least dia masih guna P lah. P kalau kamu masih ingat ni, P equal to IV ni kamu ada belajar kan triangle dulu. Bisa nak ingat ni, so bisa dia guna dulu lah. Okay, so power ni rate of energy liberated in the electrical device. Okay, sometimes soalan dia ni dia mau kasih bombastic sikit English dia. So kamu tengok yang Melayu lah kalau kamu dah faham. Gitu. Okay, tapi dia punya formula sama aja. P equal to W over T, P equal to IV. Okay. Lepas tu kamu ada PI square R, PV square R. Yang P, yang ini bila dia minta power loss lah. Power loss dia, terus kamu guna yang ini. Gitu. Scalar quantity, lepas tu unit dia watts. Okay, itu je. Nampak kan, pendek je kan dia punya subtopik ni. Lepas tu nanti soalan dia combine. Okay, kita tengoklah soalan. Okay, setakat dia okay? Tak terlampau laju, bagi tahu. Macam. Okay, so, okay ke guys? So, tidak nampak emoji thumbs up ni. Kalau tidak okay, bagi tahu. Okay, boleh lah.
Si Iqbal aja yang balik-balik. Thumbs up. Yang lain? Okay. Over si Fadil. Okay. So first question. Kita ada 25 pula. 24 volt potential difference supplied across a 15 ohm resistor. Okay, kita ada V, kita ada R. So sekarang ni dia minta current flowing through the resistor. Okay, janganlah kamu ingat, oh ni subtopic number 1 ni. Kalau kita mau cari current, kita mesti mau guna Q over T. Tapi masalahnya, adakah tidak Q dengan T? Tidak. So, kamu janganlah terlampau cakap, oh current ni subtopic number 1. Mesti guna subtopic number 1 punya formula. Tidak. Okay, so mana yang ada relationship dengan current tu, itulah formula yang kamu boleh guna. Banyakkan formula current. Nah, tapi sekarang ni, apa information kita ada? Kita ada V, kita ada R. So, kalau kamu ingat, kita ada Ohm's law. Mestilah kita boleh guna V is equal to IR. So, from here, kita boleh cari current V over R. Since semua ni ada, substitute je lah dalam calculator. So, from here, you will then get I, which is going to be equal to 1.6 ampere. Okay, so itu dia punya jawapan current. Simple je. Dia suruh guna je. Apply je lah, substitute. Kira, guna calculator. Okay. Lepas tu kita tengok pula. Kita ada circuit. Runs for 3 hours sudah. Okay, so sekarang ni ini kita punya time. Lepas tu dia suruh kita cari total number of charge particles. Okay, total number of charge particles that have passed through the resistor over that period. So sekarang apa ni? Apa total number of charge particles ni? Yang ini adalah lowercase n. Okay, kenapa dia bukan Q? Q dia Q total charge je. Okay, dia bukan minta macam kamu mau differentiate tak? Q is basically the amount of charge lah. Dia bukan the amount of charge dia sekali darab dengan the charge electron. Tapi sekarang ni dia minta the number saja, number of charge particles tu. Dia tidak minta sekali dengan charge, dia minta berapa banyak je. Macam tu lah. Itu lah. Dalam kata explain. Tapi harap kamu faham je lah. Okay, so yang ini kiranya kita kena cari N. So macam mana kita mau cari N? So kita ada time, which is 3 hours. Hours is not SI unit, so we have to convert pergi second. So that is times 60 times 60. Lepas tu, apa lagi dia bagi? Oh, tidak. Ada lagi? Tidak. Okay, so sekarang ni, kita kena guna Q is equal to IT. Ini dari mana pula? So macam mana kita mau tahu yang ni? Kita tahu yang ini dari I Q over T. Dalam formula sheet dia tulis dQ over dt lah. Tapi sebenarnya kamu boleh je pun tulis Q over T. Okay? Okay. So dari sini, kita ada satu lagi formula yang relate dengan total charge ni. Okay? So yang ini kita boleh guna NE equal to I T. Okay? So dari sini kita mau cari apa? Kita mau cari N. So I T over E lah. Right? So from here, I is the current that you've calculated earlier. So substitute je lah. 1.6, yang ni 3, 60, 60. Divide dengan the charge of electron. Okay, charge of electron, kalau kamu tidak ingat, refer lah list of constants tu. Tapi yang ini, 1.6 times 10 persen itu 19. So from here, we can then get the number of charge particles, which is equal to 1.08 times 10 to the power of 23 electrons. Okay? Boleh kah? Senang kah susah? Okay. Katuk lah saya guys. Okay, come on. Pasti kita boleh tidur nih 2 jam. Kita tidak lab 2 jam nih. Okay, kamu pun boleh tidur. Yang penting kamu buat kerja kamu. Okay, sebab belum submit tu. Lab report lagi. Okay. Right. So, question 2. Sekarang ni untuk question 2. We have
a potential difference. Okay, so potential difference ini sekarang 8 volt. Lepas tu dia supplied across a 20 degrees Celsius iron wire with uniform cross-sectional area of 0.08 millimeter square. Lepas tu dia cakap dia bagilah length dia 0.5 meter. So we have to determine the resistivity of the wire if the current is 1.2 ampere. Okay, so sekarang ni kalau hafal senang lah kan. Kita tahu resistivity tu RA over L. Okay, so lepas tu tapi hafal guys. Kita kan ada formula sheet. Kamu just rearrange untuk resistivity. Okay, so sekarang ni kita sudah ada A, kita sudah ada L. Tapi sekarang ni kita tidak value R. So macam mana kita mau cari R ni? Kita guna Ohm's law. V is equal to I R. So dari sini kita tahu R ni akan jadi V over I. So kita rearrange lah. So R tu kita substitute di sini jadi V over I. So kita bawa tepi sikit A over L. Macam tu. So dari sini bolehlah kita substitute. So kita sudah tahu V tadi equal to 8 volt. Lepas tu coba 8. Lepas tu I tadi yang kita kira tu lah. Pandai-pandai kita kira aku non. Ada pula dibagi sana 1.2. 1.2 lah. Substitute. Lepas tu kita ada area over length. Selalunya budak ni dia tulis macam ni je ni. 0.08. Oh, mili negatif 3. Gitu dia buat. Padahal salah kan. Dia confident buat macam ni. Okay. Apa yang dia tertinggal di sini? Dia tertinggal yang dia perlu consider square tu berapa. Oi, berapa besar. Okay. Gitu. So jangan lupa lah yang square tu. Sayang, betul sudah solution. Tapi tersalah bahagian prefixes. So ingatlah mesti consider dia square kah, dia cube kah. Kalau dia cube kamu substitute lah dia 3 di sini. Okay. Yang penting prefixes pun kamu kena ingat lah. Mili tu negatif berapa, pico tu negatif berapa, nano tu negatif berapa. Macam tu lah. Okay, so dari sini kamu akan dapat resistivity 1.07 times 10 negative 6 ohm meter. Okay, jangan juga lupa unit resistivity mesti ada unit ohm meter. Dia betul sudah substitution di sini, tapi sekali jawapan tidak unit, hilang lagi satu markah. Okay, so make sure ingatlah unit tu. Okay, lepas tu dia bagi tahu after leaving the circuit closed for an hour. Okay, closed for an hour. Cap dia on ke dia off tu? Close. Mungkin dia off lah tu. Okay, kita assume dia off lah. Close for an hour. Dia bukan cakap close switch kan? So dia tutup lah. Dia off satu wire. Okay, so sekarang off satu wire. Dia off satu switch. Okay, so lepas tu dia cakap it was found that the electric current decreases by 0.01 ampere. Okay, so current decreases by 0.01. Okay, dia bukan decreases to, dia decreases by. Okay, so maksudnya kamu punya final current tadi itu initial current kamu tolak dengan 0.001. So ini kamu punya final current lah. So sekarang dia suruh kita determine the change in temperature. Okay, lepas tu dia bagi kita temperature coefficient of resistivity. Sometimes budak ni apa coefficient of resistivity punya simbol ni? Tu masalah dia. Dia tidak ingat. Yang ni mesti alpha. Okay, kamu kena ingatlah yang tu. Kalau saya jaga exam, kamu boleh saya bagi tahu. Tapi kalau bukan, paksalah kamu tanya diri sendiri. Okay. So dari sini kita dapatlah mana nih? 1 plus alpha delta T. So yang ini saya terus convert pergi delta T ya. Yang ini dari mana? Dari T minus T naught. Okay, mana tahu ada yang confused. Macam mana pula? Ni equation baru kah? Bukan lah, ni bukan formula baru. Ini saya simplify aja. Okay, so tukar pi delta T. So from here, okay, again kita tidak value of R. So apa kita boleh buat? Kita akan guna lagi V equal to IR. So dari sini R is equal to V over I. So letak ke sini. Oh, ni V over I. Yang ini pun akan jadi V over I. Tapi yang ni apa maksudnya ni? Maksudnya initial. So initial
Seperti yang kita letaklah not di sini. Macam tu. So, yang ini 1 plus alpha delta T. Okay. Sekarang ni switch sudah kena off. Okay. Volt kan. Lepas tu bateri ni dia masih lagi sepatutnya masih sama lah. Okay. Jangan confuse lah dengan yang capacitor charge kalau battery disconnected, charge constant. Kalau battery is connected, voltage constant. Tidak kaitan sudah. Ini chapter 3. Ini pasal resistors dia tidak sama dengan capacitance. Okay. So kalau kena off, battery dia masih lagi sama. Okay. Sebab yang pasal capacitor tu function dia untuk store charge. Resistor ni tidak. Resistor ni dia prevent overload je. That's why setiap circuit ni kita perlukan resistance. Okay, untuk kurangkan flow of voltage tu. Flow of current, sorry. Okay, flow yang dia supply tu. Okay, so from here, V ni akan equal to the original lah, which is 8 volt. Okay, lepas tu I pula, dia cakap decreases kan. So, the initial tu, dia akan decreases by 0.001. So, kita akan tolak lah. So, dari sini kita tahu the original current is given as the one at A lah, 2A tu, which is 1.2 ampere. So, dari sini, I is basically 1.2 minus 0.001 lah. Okay. So, yang ni kamu substitute lah. 1.2, 0.001, 8, 1.2, 1 plus 0.005. Lepas tu yang ini ada delta T. Delta T yang kita mau cari lah. So, kamu susun lah, lepas tu kamu substitute lah dalam formula, kamu akan dapat 0.167 per degree Celsius. Okay, boleh semua? Come on guys, kita harus semangat nih. Kita tidak kelas lepas nih. Okay, boleh. Itu baru soalan 2. Iya, rasanya saya discuss sampai soalan 3 aja nih. Cepat. Iya. Sampai soalan 3 aja kita discuss. Okay, soalan 3. This is a battery lah. So, sekarang ni dia bagi kita EMF, lepas tu internal resistance, lepas tu connected to a resistor of resistance 6 ohm lah. Okay, kalau dia bagi lowercase, uppercase ni kamu sendiri faham-faham lah mana satu internal, mana satu external. Okay. So, sekarang ni dia suruh kita cari the reading of ammeter and voltmeter in the circuit above lah. Some students dia cakap dia akan blur. Apa sudah function ammeter dia measure apa? Voltmeter dia measure apa? Kalau voltmeter ni senang sikit lah mau identify sebab dia sudah tulis volt di sini. So, kita tahu obviously this is gonna measure the voltage. Macam tu. Okay, tapi ammeter ni some students dia macam apa dia measure? Gitulah. So, make sure kamu faham lah apa function setiap instrumen tu. Okay, so sekarang ni kita tahu dia minta ammeter tu current, voltmeter tu voltage. So voltage tu is the terminal voltage lah, which is the one shown here lah. Okay, so first we are gonna try to find the value of current dulu. Okay, so macam ni kita mau cari the value of current. The only formula yang we know is V EMF minus IR. We have V is equal to IR. Basically, I'm listing down all the formulas yang ada current lah. Lepas tu kita ada I, Q over T. Okay, so main thing is we have to find I. Okay, so obviously number 3 ni kita tidak boleh guna. Kenapa? Sebab dia tidak bagi Q, dia tidak bagi T. So this is out of the picture lah. Okay, so sekarang ni kita boleh either guna the first one atau the second one. Okay, so sepatutnya yang lagi direct kita boleh guna cari V equal to IR. But the problem is we do not have the value of V. Ada juga ni budak pergi guna. Dia cakap, oh miss bukan boleh kan ni? 15 kan? 15 volt I. Lepas tu kita cari R tu ada sudah 6 ohm. Lepas tu dapat sudahlah current dia. No. Kenapa tidak boleh? Sebab V does not equal to the EMF. Kenapa? Sebab sekarang ni ada flow of current.
Bila ada pergerakan current, bila ada flow of current in the circuit, V is not gonna be equal to the EMF. Okay? Kalau tiada current lah, switch tidak kena on kan, barulah V is equal to EMF. Okay? Macam tu. Right? So, sekarang ni, right. So, V is equal to R ni, kita boleh guna lah. Tapi, apa yang kita boleh buat is, we can substitute this into this equation here. Kan kita ada dua unknown. Sila kita akan guna dua equations yang berbeza. So dari sini we substitute IR equal to EMF minus I lowercase r. So buatlah macam yang saya buat tadi tu. Kamu susun je lah. Dapatlah I. So dari sini EMF capital R plus lowercase r. So dari sini kamu akan dapat 15 bahagi 6 tambah 4. So, dapatlah current di sini 1.5 ampere. Macam itulah untuk cari current. Lepas tu, dia suruh cari reading voltmeter. Itu kita substitute balik dalam this equation here. So, ini 1.5. R yang ditulis sini, R external resistor. So, kamu akan guna 6. Okay, so yang ini blah 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 9 volt. Okay, so remember EMF must always be greater than the terminal voltage. Kalau kamu dapat V kamu lagi besar dari EMF, salahlah tu solution kamu. Okay? Okay. Okay kan di sini? Soalan A? Dia ni belum complicated lagi. Lepas ni baru kamu akan rasa macam apa ni? Gitulah. Okay, ni baru simple-simple lo. Okay, lepas tu bahagian explanation ni, ni payahlah kamu tulis ni. Tapi kamu dengar je lah. Kenapa? Kenapa voltmeter reading different from the EMF of the battery? Sebab sekarang ni, the voltmeter ni, dia read the terminal voltage of the battery kan. Lepas tu apa yang kita ingat, apa yang saya explain tadi? Saya cakap, the EMF will go through the internal resistance, which causes an internal drop of the voltage. So this internal resistance, in the presence of this internal resistance, will cause the supply voltage to be less than the EMF. So kenapa? Sebab ada presence of internal resistance. Begitulah. Okay, tapi lah ni PSPM datanya ni UPS tanya lah kali. Okay, we confident kan sekali PSPM tanya, bukan saya yang cakap tu, saya akan cakap orang lain yang cakap. Okay, macam itulah. Okay, sepatutnya dia tidak tanya lah. Okay, kalau dia tanya, kamu goreng je lah. Gitu. Okay, last, dia minta pula how much energy will be dissipated. Okay, so yang ni tiba-tiba dia bagi subtopik 3.6 kan? 3.7. Itulah saya terpaksa masuk tadi sebab dia minta berapa energi dia. Okay, so energy, jangan kamu pergi tulis E lah. Okay, di physics ni dia particular sikit bahagian simbol-simbol ni. Okay, so dia akan tulis W. So, itu adalah energy. Lepas tu kalau kamu ingat, kita ada dua kan, VIT ataupun I square RT. Okay, so antara dua ni lah. Okay, so kalau saya pilih je lah yang first sebab dua-dua sudah ada kan. 9, ni 1.5. Time dia 65 seconds. Second sudah. So, the SI unit, dia payahlah convert apa-apa. So, dari sini energy dissipated is equal to 8.8 times 10 to the power of 2 joule. Gitu. Okay, kalau kamu guna yang I square RT ni pun sama je. Okay, so ingatlah dalam PSPM kan, kalau kamu sudah salah soalan A, soalan C pun boleh salah lah. Gitu. Tapi selalunya ada error carry forward lah. Apa yang kamu salah di A tu, kalau kamu substitute dalam calculator betul, diorang bagi juga lah full mark di sini. Okay, so buat je lah sampai kamu tidak leave the exam paper blank lah. Okay. Alright, ada soalan kah? Sebab saya akan teruskan tomorrow jam 11.15.
Okay, untuk subtopik untuk soalan tutorial seterusnya. Okay, tapi this week kita still fokus 3.1, 3.2, 3.3 lah. Okay. Lepas ni kelas saya pulang juga. Kamu jangan lupa buat kerja. Okay, gitu. In class discussion chapter 2, make sure so siap submit. Simple lah tu, 3 soalan itu.